Okay, game to na ta sa ato second seat baha dire sa Kawayanan, Lusimba, Pardo. Minaw sa game 1 na ang team lang ni Redin, Denver o ni Jeron. Kini game to na. Kontra nila team lang Clark, Aloy o ni Shantoy Labra. Servisyo Redin. Tuara giday ba ni Denver bang? Lah, kuha pa kini. Lah diri spikas gatag. Kuha na ikisi-ikis sa bola. Stopper ni Denver. Pasok na pasok. Ano zero na kini para dos. Tang. Out goal. 2-0 na 2-0. 2-0 na. Kini servisyo Redin. Denver. Good item delivered by Denver Cueva. 3-0 na 3-0. Lah, Redin. Gahiag mga bola eh. Pag gibanatan sakto eh. 4-0 na. Tuagsik na sad. Malalim sud na ninyo sagnon, grabe kay kabugat. Okay, 5-0 na, 5-0. Redin, Pictos, drop shot, kuha. Bagrak ni Pikas, nahamag Denver. Pero naka-adjust. Bang. Out ball, side out. 5-0, 5-0. Bolas kontra. Shout out, idol. Servisyo. Bata day, pagawas. Ono 5 na. Redin. Bundak ni Aloy. Napaluhod si Denver. Do 5 na. Redin, let it fly. Wakabot. Short. 3-5 na, 3-5. Cinco. 4-5 na. Wana, ligas na. Usa na lang kapuntos, ligas. Servisyo, Clark. Tora. Tyron, Jeron. Redin. Bang! Paksit ang corner. Perfect. Courtesy of Clark. Igual 5 na, wala. Ipaspasan sa dito, bang! La! Out ball. Shout out ini Busri. Busri layar, shout out. Tuara kuha Denver. Bang. Binatuay na sakto. Kuha pa, gikamang-kamang na. Bale. Hagaji. Size 5, change court. Ang kagumkom ha. Nga number 1 nga Chicharon Diaz Karkar, ang Maricel Anthony Chicharon. Mapalitan niyo Diaz Poblacion Karkar, Diaz Maricel Anthony Storia. Kuha pa. Kuha. Side out. 5-6 ato skora, 5-6. Shout out sa Sadin sa Lublak niya si Laya Dumanog. Wala gipakat-kat ni Aloy. Sagol buinas to ha, tira ha. Kay gamay lang diferensya to ana. Sango kito. Aloy. Binomba sa rin ni Aloy. Aloy again, defending. Bang! Fireball! Coming from Redin. Shantoy Labra.
Pordoy tana toy. Ambisyon ni Santoy sumablay. Equalize sa gato score. Equalize. Servisyo Giron on the way. Redin. Tara, Santoy. Clarkin. Short, side out. Prediction ako, madungan na sila. Servisyo Santoy. Awa! Bagdog ni Aloy. Aloy on the move. Tuara tagag grab shot. Huwag nakakuha. Lipat ang tanan. Prediction ako City size na. Service yung Santoy. Out. Clark. Balik Clark. Kana. Clark again. Shot combination. Santoy la. Bang! Sharon Cunita. Iwasi kay buhay pa. Prediction ako. Iwasi kay buhay pa. Iwasi kay buhay pa. Service yung Santoy. Labra. Tuara Aloy. Corner shot kini. For the kill. Oh, kasilpon na! Noibi size na, Noibi size. 3-point lead in favor of Team Clark. Noibi size, service yung Santoy on the way. Santoy again. Bantay toy. Tara, Clark. Redin, tuara Lara sakto. Wala po. Wala, lampasog sakto eh. Balik Ya, mula ya. Noibi size ha, Noibi size. Tuloy labaw. Ya. Race to 12 niya. Kinsa yung mauna ni, race to 12. Laya, Clarken. Nice defense. Tuara Redin. Santoy la. Why gusto mo dawas bola. Ay, short. Bukya na. Noibi size. Last 3, service yung Clark. Aloy. Bundak bay. Kuagsik ang bola. Sila tanan na. Last to. G-size. Service yung Clark. Clark. Bang! Balak! Perfect! Best shot of the ball game. Coming from Aloy. May auto ko. Oh, peace bali. Last ball para daw. Lakangilo. Bang! Agay! Sakit oy! Aray ko! Sakit oy! Sakit! Service yung Giron. Puha. Bang! Igus kilat. Wait. Ito ko kain sila. City 11 na. City 11. Labay na. Napulaan si Santoy. Gilabay sa gawas. Ocho, 11. Bang! Tura. Bang! Tabang! Grabe eh. Mga bola dito spikas. Thrown with bad intention. Noibi na. Last 3 na. Last 3, last ball. Buhi pa dugo. Last 3, last ball ha. Kombati.
Servisyo. Aloy. Aloy! Ala, batay! Bang! Hala! Wala. Good. Wala. May olbong pa naglalis o touching ba tong spike ni Jeron? Final decision, dead ball. Servisyo, Aloy. May olbong pa naglalis ganina ha. Okay, daog na. May daog na dire ang team lang ni Clark.